ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସମସ୍ତେ, ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ଦୀପ୍ତିମୟ ତାରା ସମସ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଗଗନ ଉପରିସ୍ଥ ଜଳସମୂହ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆହୁରି ସେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ହେ ତିମିଙ୍ଗଳ ଓ ସକଳ ବାରିଧି, ଅଗ୍ନି ଓ ଶିଳା, ହିମ ଓ ବାଷ୍ପ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ, ପର୍ବତ ଓ ସକଳ ଉପପର୍ବତ, ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷ ଓ ସକଳ ଏରସ ବୃକ୍ଷ, ବନ୍ୟ ଓ ସକଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ, ଉରଗାମୀ ଓ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ପକ୍ଷୀଗଣ, ପୃଥିବୀର ରାଜଗଣ ଓ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଧିପତିଗଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଳକମାନେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କର ମହିମା ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ଏବଂ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଏହି ଅପରାହ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଉପାସନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହର ସମସ୍ତ ଭାର ଆମମାନଙ୍କର ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆବରି ରଖିଛନ୍ତି, ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳସର ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କରୁଣାମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ସପ୍ତାହର ସାରା ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମମାନଙ୍କର ନେଲ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳସର ରଖିଲ, ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମହାନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ ବୋଲି ତୁମ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦିଓ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ, ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆବରି ରଖିଛ ବୋଲି ତୁମ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦୟା ପାଇଁ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ, ତୁମ କରୁଣା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂରଣ କରୁଛ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳସର ରଖିଛ ବୋଲି ତୁମ ମହାନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ସହର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେତେ ଜଣ ଏହି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସଂକ୍ରମଣରେ ଯେ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜୀବିତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏ ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଗୀତଟି ଏହିପରି: ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତକୁ ଆମେ ଏହା କହିବୁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଯେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା।
ही मुक्तिदाता जे न जानती तांकु सुनाइबु पठाइबु कहिबु सभिकु सुनाइबु कामरे जणाइबु ग्रामे ग्रामे जाई आमे कहिबु कथा नुहे कामरे जणाइबु ग्रामे ग्रामे जाई आमे कहिबु करुणा जाए झरी हृदय नेबा भरी प्रभु आउ त्राणकर्ता जीसु प्रभु आउ त्राणकर्ता जीसु जीसु ही प्रभु जगत को आमे कहिबु जीसु ही मुक्तिदाता जे न जानती ताकु सुनाइबु पठाइबु कहिबु सभिकु सुनाइबु भूमि उर्वर से करती अंधकारे आलोक दियंती शुष्क भूमि उर्वर से करती अंधकारे आलोक दियंती हे पछे उजुड़ा जे केही बोझ भरा मो पासकु आस डाकंती प्रभु मो पासकु आस डाकंती प्रभु जीसु ही प्रभु जगत को आमे कहिबु जीसु ही मुक्तिदाता जे न जानती तांकु सुनाइबु पठाइबु कहिबु सभिकु सुनाइबु खोला द्वार देखुरे 6 लक्ष ग्राम आमे कहुरे 6 लक्ष खोला द्वार देखुरे सेवकीय कार्य पाई दान आम तांक पाई कार्य पूरा करिबाकु एक कार्य पूरा करिबाकु एक जीसु ही प्रभु जगत को आमे कहिबु मुक्तिदाता जे न जानती ताकु सुनाइबु पठाइबु कहिबु सभिकु सुनाइबु प्रस्तुतकारी से प्रभु अद्भुत कर्मकारी से प्रभु हृदय प्रस्तुतकारी से प्रभु से कि आसिबे नाही समय कि अल्प नाही एई दायित्व जे महान एई दायित्व जे महान जीसु ही प्रभु जगत को आमे कहिबु जीसु ही मुक्तिदाता जे न जानती ताकु सुनाइबु पठाइबु कहिबु सभिकु सुनाइबु
जल पीबाकू जे हस्त बढ़ाए साहाय्य करिबाकू जे दिए गिनाए जल पीबाकू जे हस्त बढ़ाए साहाय्य करिबाकू 10 गुण से पाइब आशीर्वाद से पाइब हस्त जे बढ़ाए से ही धन्य हस्त जे बढ़ाए से ही धन्य जीसु ही प्रभु जगत को आमे कहबू जीसु ही मुक्तिदाता जे न जानती ताकू सुनाइबू जे न जानती ताकू सुनाइबू जे न जानती ताकू सुनाइबू। आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी वक्तांक द्वारा मनोनीत कराଯାଇଛି ताहा आपण माने पाइबे लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 15 पर्व तार 17 पदरु 24 पद जाए। लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 15 पर्व तार 17 पदरु 24 पद जाए। मात्र से चेतना पाई कहिला मोर बापांक केते मूल्यांकर खाद्य बलि पड़ुअछि किंतु मु एठारे भोकरे मरुअछि मु उठी मोर बापांक पाखु जीवी और तांकु कहिबी बापा ईश्वरंक विरुद्धरे और तुम्भ दृष्टि रे मु पाप कली तुम्भ पुओ बोली डका जिबार मु आउ योग्य नुहे मते तुम्भर जने मूल्या परि रख सेतरे से उठी अपना पितांकु निकटकू गला किंतु से दूर रे थाउ थाउ तार पिता ताहाकू देखि दयारे विगलित हेले और दौड़ी जाई ताहाकू आलिंगन करी अति स्नेहरे चुंबन कले। पुत्र ताहांकू कहिला बापा ईश्वरंक विरुद्धरे और तुम्भ दृष्टि रे मु पाप कली तुम्भ पुओ बोली डका जिबार मु आउ योग्य नुहे किंतु पिता अपना दासमानकू कहिले सबुठारु भल लुगा चंचल घेणी आस याहाकू पिंधाओ यार हातरे मुदी और पादरे पादुका दियो पुणी हृष्टपृष्ट पशु आनी मार आस आमने भोजन करी उत्सव करू कारण मोहर एही पुत्र मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला हजिथिला और मिलिला सेतरे से माने उत्सव करने लगिले। ईश्वर तांकर एही पठित वाक्य उपरे आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधुगण आज एमानंकु ईश्वरंकर वाक्य परिवेषण करिवे आमानंकर प्रिय भाई रेवरेंट इसाहाक नायक से होचंती संबलपुर बैप्टिस्ट मंडलीर पालक आमने तांको निकट धन्यवादी जे से आमानको अनुरोध रक्षा करिसंती एवं आज आमानको ईश्वरंकर वाक्य परिवेषण करिवे। तबे प्रिय भाई भौणी माने आसंतु ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा पूर्वरु निज निजको प्रस्तुत करू एवं ईश्वरंकर प्रशंसा अल्प समय एक गीत द्वारा करू। गीतटी एहिपरि एक हिंदी गीत तेरी आराधना करू पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करू। तेबे आसंतु एही गीत द्वारा आमने परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा पुणी परे परे रेवरेंट इसाहाक नायक आममानंकु
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ଅଟେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ଅଟେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଲିଆ କରି ରଖ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ, ପୁଣି ମୋଟା ବାଛୁରୀଟି ଆଣି ମାର। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। କାରଣ ମୋର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟ ଏବଂ ତୁମେ ଗୌରବମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଆଜି ଆମମାନେ ତୁମରି ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ନିକଟରେ ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ତୁମରି ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କୁହ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାହା ଶୁଣାଅ, ଯାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଜଣାଅ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ ହେବୁ, ତୁମରି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ ଏବଂ ତୁମରି ଅଭିମତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପିତ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ତୁମରି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମରି ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କର। ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଅଂଶ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚେତନାର ସମୟ।
ଚେତନାର ସମୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତନା ଦିଆଯାଉଅଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପରିବାର ଭାବରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ, ସାରା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚେତନା ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତନା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ହୃଦବୋଧ କରୁ। Let us be convinced of the warning that God has lauding before us. ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପାଠ କରିଅଛୁ ତାହାର 17 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ଚେତନା ସେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା? ତା ପୂର୍ବ ପଦ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ, ଜଳପ୍ଳାବନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ଖରାର ବୃଦ୍ଧି, ବିଜୁଳି ମାରିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା, ନଦୀର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ପରିମାଣ କମିବା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନିଗିରିର ବାହାରିବା ବିଷୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ରୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଦେଇନଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମହା ଚେତାବନୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ହୃଦୟର ହୃଦବୋଧ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର COVID-19ର ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ବା ଚେତାବନୀ ଯେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରୁ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚେତନାର ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଥିଲେ, ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ସେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସମୟ ବିତାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ, ହସ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ପରେ, ପେଟରେ କ୍ଷୁଧା ହେବା ପରେ ସେଇ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏହି ପିତା ଯିଏକି ସାନ ପୁଅର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ
ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଇଠିକି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକାର ହେଉଅଛି। ସେଇ ପୁତ୍ର ଚେତନା ପାଉଛି, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ପିତାଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମନେ ପକାଉଅଛି, ଆଉ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେ ଚେତନା। କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି। ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍, ଯାହାକି ଏହି ସାଧାରଣ ଏଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଏ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ପଶି ପାରୁନାହିଁ। এই ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍ ମାତ୍ର 20 ସେକେଣ୍ଡ ସାବୁନରେ ହାତ ଭଲରେ ଧୋଇଲେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ରହିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍, କିନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏକାକାର କରିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ମହା ଭୟ ଜାତ କରାଇଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଦେଉଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏହା ଘଟୁଅଛି, ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ সেই ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଅ ବୋଲି କେତେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ପ୍ରିୟ ସାନ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ସେ ବନ୍ଧୁପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବନ୍ଧୁହୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଖାଦ୍ୟବିହୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ଏକ ବାସଗୃହ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାସହୀନକୁ ଗଲେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଏକ ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିଅଛି। ଗତ 3-4 ମାସ ହେଲା ଆମମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହ୍ୱାନ ହେଲା ଯେ ଚେତନା ହେଲା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆହ୍ୱାନ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆହ୍ୱାନ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାଇଲେ, ଯେପରି ସେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିବ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରିବ। ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ନରକର ପାଖକୁ ଯାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସେ ସମାନ ଅଟେ। ମୋ ନିକଟକୁ ଫେର, ମୋ ନିକଟକୁ ଫେର।
आउ पढ़िथिबा शास्त्रांशरू आमने केतोटी विषय देखुछु जे प्रथम विषय हैला एही व्यक्ति जनक से निज निकट को फेरुछन निज निकट को फेरुछन ही केम टू हिमसेल्फ से चेतना पाई कि से निज निकट को फेरुछ he is turning back to himself निज निकट को फेरुछ निज को जानि पारुछि बुझी पारुछि से किए से क्यों ठारे अछि तार परिचय कौन एवं तार स्थिति कौन अटे प्रिय भाई भौणी माने आजिर एही परिवर्तित परिस्थितिर चेतना आमनको पाई निज को निकट को फेरिबा मु कोठारे वर्तमान अछि मु केउठारे वर्तमान अछि प्रथम आह्वान हला परित्राण निमंते मो निकट को फेर ईश्वर को आह्वान हला परित्राण निमंते मो निकट को फेर जीशु को आह्वान हेले मन परिवर्तन कर अर्थात अनुताप कर एवं सुसमाचार में विश्वास कर कारण स्वर्गराज्य सन्निकट प्रिय भाई भौणी माने आज आमने मंडली जेते जन अछु आमे केते जन परित्राण पाई अछु केते जन करो एही अनुभूति अछि 18 पदर कथा से चेतना पाइला एवं कहिला मु उठी मोर बापा को पाखु को जीवे और तांकु कहिबे बापा ईश्वर को विरुद्ध रे और तुम दृष्टि रे मु पाप कली तुम पुओ बोली डका जीवार मु योग्य नुहे मते तुमकर जड़े मूलिया परी रख प्रिय भाई और भौणी आपण जीवन रे केबे एही अनुताप आसी आपण मने अछि आपण निजर पापर बोध केबे पाइले केबे जानिले मु पापी बोली केबे आपण अनुभव कले ईश्वर को निकट रे अनुताप करी केबे क्रंदन कले पाप स्वीकार कले मने अछि ता केबे घटिछि आपण को जीवन रे ता घटि नाही एटा ही समय आज ही समय एबे ही समय अटे आपण ईश्वर को निकट को फेरिबार समय अटे कारण आह्वान अपरिवर्तनीय अटे से ही प्रेममय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आह्वान करी कहती मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी से विश्राम है परित्राण प्राप्त है ईश्वर को ज्ञात है ईश्वर को लोड़ीबार ईश्वर को खोजिबार परिश्रम विश्राम पाइबा से माथ्यू 11:30 लिखा जाए तही तुम्हें माने आपन आपन आत्मा रे विश्राम पाइब पापपूर्ण जीवन पाप रे बंचिबा जीवन केबे मध्य विश्राम रो जीवन होई न पारे केबे भी ही पारिबो नाही आमान कोठारे समस्त अभिजात्य थिबो आमान को पृष्ठभूमि थिबो आमान को बैंक बैलेंस थिबो घर बाड़ी कोठा सब थिबो दुनिया रे नाम थिबो जस थिबो ख्याति थिबो धन थिबो संपत्ति थिबो परिवार थिबो इन्फ्लुएंस मध्य थिबो किंतु पाप जो दिन पर्यंत आमने फेरी ना अनुताप करी परित्राण जो दिन पर्यंत आमने पाई ना आमान को जीवन रे शांति केबे पाइबा नाही आनंद केबे पाइबा नाही एवं आमने ईश्वर को सहित शेष स्वर्ग रे उपस्थित हेबा बोली आमान कतरे केबे मध्य निश्चितता आसीबो नाही प्रिय भाई भौणी माने प्रथम आह्वान आमने परित्राण को ग्रहण करू ईश्वर को निकट को फेरू आ कहू प्रभु मु तुम विरुद्ध रे पाप करि अछि मते क्षमा कर कारण आमने जो दिन पर्यंत पाप रु फेरी ना आमान को अवस्था से 24 पद लिखा जाय अछि जे मोहर एही पुओ मृत्यु होइतिला पुनर्बार बंचिला हजि जाइतिला आ मिलिला जो दिन पर्यंत आमने परित्राण पाइना आमान को जीवन मृत्यु अटे आमान को जीवन हजिबा सदृश अटे एफिसी तार 2 पर्व 1 और 2 पद ताई लिखा जाउछि आमने पाप एवं अपराध मृत्यु थिलु ईश्वर को निकट रे आमने जीवित होई परिबा नै जो दिन पर्यंत आमने ईश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूप ग्रहण करिना से दिन पर्यंत आमने से पाप रे मृत होई रहिबा पाप रे मृत हेबा लोक ईश्वर को सहित चली पारिबे नाही किबा ईश्वर को सहित स्वर्ग को जाई पारिबे नाही किबा एही जगत रे ईश्वर को आनंद प्रेम प्राचुर्यता और स्वर्गीय समस्त आशीर्वाद को लाभ करि पारिबे नाही
आज आपणकर जीवन क्योंठारे ए पर्यंत पिता बहुत दूर कि ना ईश्वर वाक्य विषय को समस्त ज्ञान रे पूर्ण हो गिर्जा प्रार्थना जाइकी दान दक्षिणा देकी बाइबल पाठ करिकी सब करिकी ईश्वर राज्यर निकट को आसी अछंती आमने एही विषय भल भाव जानिथिबा मोर विश्वास मार्क तार 12 पर्व 28 पद सेते शास्त्री मान मध्यरु जड़े पाखक आसी से वादनवाद शुणी और से जे सेमानको यथार्थ उत्तर देई अछंती एहा जानी ताहाकु पचारिले समस्त आज्ञा मध्य कि प्रकार आज्ञा प्रधान आ प्रभु जीशु 29, 30, 31 पद स्पष्ट भाव कहले जे एही आज्ञा गुड़िक अपेक्षा आउ कौन श्रेष्ठतर आज्ञा नाही। तापरे एही शास्त्री जनक जीशु को आहुरी अधिक सेही आज्ञार व्याख्या करिकी कहिले जीशु तांको ठारो सेही उत्तर सुनिला पोरे तांको कहिले 34 पद प्रिय भाई बहन माने दया करी खोलंतु बाइबल मार्क 12 पर्व 34 पद पाठ करिबा से बुद्धिर सहित उत्तर देई अछंती देखि जीशु तांको कहिले ईश्वर को राज्य ठारू तुम्हें दूरवर्ती नुह एति उतारे केही तांको कौनसी प्रश्न पचारिबा को साहस करे ना आज आमानको मध्यरु कहार कहार ए अवस्था नुहे तो ईश्वर वाक्य विषय तर्जमा आम कर ईश्वर वाक्य एटा लेखा जाइए जानी कही पारिबा एपरिकी आजिकाली तो प्रकाशित वाक्य बहुत प्रचार आम करुचु आम शुणुचु आम अन्य लोक मान कहूँ किंतु जदि आम परित्राण पाइना ए समस्त ज्ञान आम ईश्वर को राज्यर निकट को नहीं पारिब सत किंतु भीतर को नहीं पारिब नाही या माने स्पष्ट भावे जानी रखो बाइबल भित्तिक ज्ञान आमानकु ईश्वर को राज्य भीतर को नहीं पारिब नाही जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे पाप स्वीकार कर ग्रहण करने द्वारा ही आम ईश्वर को राज्य निकट को जाई पारिबा आमानकर आह्वान अथे परित्राण प्राप्त हेबा एही आह्वान अपरिवर्तनीय अटे। द्वितीय विषय आमानकर एटा होची व्यक्तिगत चेतना माने देखुथि निजे चेतना प्राप्त हेबा। द्वितीय विषय हैला ए चेतना आमानक सकाशे कोन प्रकाश करूअछि जे आमाने ईश्वरकर वाक्य निकट को फेरिबा आमाने एही ईश्वरकर वाक्य पढुछु किंतु एही वाक्य ठीक रे बुझिबा एवं वाक्य अनुसार चलिबा आमाने ए पर्यंत सठिक भाव करि पारना अतएव आम ईश्वर को वाक्य निकट को फेरिबा आवश्यक अटे। एही वाक्य कौन प्रकाश करूची प्रकाशित वाक्य आमने जेते जन परित्राण पाई अछु आमने ईश्वर को निकट को फेरिबा जरूरी अटे ईश्वर को वाक्य को फेरिबा जरूरी अटे एवं ईश्वर को वाक्य कौन कहूची प्रकाशित तार 2 पर्व 4 रु 7 पद तुमने आद्य प्रेम को फेरी आस तुमने आद्य प्रेम को फेरी आस। प्रिय भाई बहन माने यह सत्य अटे वर्तमान समय रे आमानकर जीवन से आद्य प्रेम रे नाही आमानकर परिस्थिति परिवर्तित परिस्थिति एते परिमाण रे आमानकु गोटे सेल्फ सैटिस्फैक्शन को आत्म संतोष को नहीं जाई अछि जे आमने ईश्वरकर से आद्य प्रेम ईश्वरकर हृदय रो प्रेम रे आ बंचु ना ईश्वरकर प्रेम उणा होई नाही मो पाई आपनको पाई जगतर प्रत्येक निवासी पाई किंतु मोर प्रेम आम समस्त प्रेम ईश्वर प्रति उना पड़ी अच्छे आमने से आद्य प्रेम को ईश्वर प्रेम निकट को फेरिबार आवश्यक रही अछि। जौन तार 15 पर्वर 12 पदरे प्रकार लिखा जाए मुझे करी तुम मानकु प्रेम करी अछि तुम्हे माने सही प्रकार परस्पर को प्रेम कर एहा मोर आज्ञा। प्रिय भाई माने ईश्वरकर प्रेम को फेरिबा हेउछि आमानको जीवन मते को सुरक्षित स्थान। The love of God is the most secure place in the world where we can have a complete rest. ईश्वरकर प्रेम हम समस्त को पाए
एक सुरक्षित स्थान अटे जोठारे कि आमने संपूर्ण विश्राम निश्चिंत रही पारिबा। प्रिय भाई भाई माने आसु आमने ईश्वर को प्रेम निकट को फेरू। पुणी आ गोटे विषय देखा आम ईश्वर को सत्य को फेरू। ईश्वर को सत्य को फेरू। ईश्वर को यही वाक्य सत्य अटे। यही वाक्य सत्य जीवन काटिबा पाई आमने यही वाक्य पाठ करुछु किंतु सत्यतार आचरण आम निकट नहीं। यह कौन प्रकाश करुछि कपटतार आमने वृद्धि पाउछु सत्यतार आमने उणा पड़ियोछु। आम निज को परीक्षा करू ईश्वर वाक्य अनुसार केते सत्यतार जीवन काटुअछि। मु जानिथिबा ज्ञान मो अंतर रे थिबा उद्बोध एवं मो मुखरे बाहरुथिबा सत्य बा कथा एवं मोर आचरण सब मिसी कोन इंटीग्रेटेड सत्य अटे कि ना एउना पड़ी अछि। मो अंतर रे अनेक क्रोध अछि किंतु मो अन्य को अति सुंदर भाव प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड भौनी बोली कहूछि हालेलुया बोली कहूछि। सत्यता नहीं सत्यता नहीं मो अंतर अनेक जंत्रणा अछि भाई केमती अछंती बोली पछाले बहुत बड़ प्रभु को अनुग्रह आमने सत्य कथा कहवा पाई साहस कर सत्यता आम कठारे नहीं उणा पड़ी अछि। आसु आमने सत्य को फेरिबा ए सत्य को आमने फेरिबा आ शेषरे ईश्वर उद्देश्य निकट को फेरिबा। ईश्वर को उद्देश्य निकट को फेरिबा। प्रेरित 17 पर्व 26 पद 28 पद पर्यंत मु पाठ करूछि आपण माने बाहर करंतु। एठारे आमान को पाई जो प्रकार आवश्यक मु केवल सेटा पढुछि। आउ से पृथ्वी रो सर्वत्र वास करिबा निमंते एक व्यक्ति ठारो समस्त मानव जाति सृष्टि करि अछंती। से सेवानकर निर्दिष्ट काल और निवास सीमा स्थिर करि अछंती। सेमाने जेपरि ईश्वरकर अन्वेषण करी ताहाकर उद्देश्य पाई पारंती कारण 28 पद ताहाकठारे आंभ मानकर अस्थि गति आउ स्थिति। प्रिय भाई भौणी माने आमान को परमेश्वर जो ठारे रखी थांतो ना काहेकि बालेश्वर हो किंबा संबलपुर हो भुवनेश्वर हो किंबा वाशिंगटन डीसी हो पृथ्वी रो जे कोनसी स्थान रे रखी अछंती आमने जेपरि तांको अन्वेषण करू तांकर उद्देश्य पाओ आ से उद्देश्य आमने पहुंचू। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर मते आजी एठारे एही परिस्थिति रे काहेकि रखी अछंती परिस्थिति रो परिवर्तन काहेकि घटई अछंती मो जीवन रे काहेकि सब घटू अछि आम मंडल रे ए सब काहेकि हेउ अछि ए पृथ्वी रे काहेकि ए सब जिनिस घटू अछि ए सब विवेचनार विषय अटे एवं आमने ईश्वर उद्देश्य को फेरिबा निमंते स्पष्ट अपरिवर्तन आह्वान अटे। प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर अपरिवर्तनीय अटंती तांकर प्रेमर परिवर्तन नाही तांकर सत्यर परिवर्तन नाही तांकर उद्देश्यर परिवर्तन नाही। आसु एही अपरिवर्तित परमेश्वरकर अपरिवर्तन आह्वान को आमने मुंड नुआई ग्रहण करिबा एवं ताको निकट को फेरिबा। आ गोटे विषय को फेरिबार मंडली भाव रे व्यक्ति विशेष भाव रे जरूरी अछि आमे सुसमाचार प्रचार को फेरिबार जरूरी अछि कारण ए समस्त चेतना से अछि जेपरि लोक माने ईश्वर को निकट को फेरिबे ताकर प्रेम को ग्रहण करिवे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिवे। आमे जदि सुसमाचार प्रचार करिबा नाही तेबे लोक माने विश्वास करिवे केमति विश्वास जदि करिवे नै मन परिवर्तन करिवे केमति मन परिवर्तन जदि करिवे नै तबे ईश्वर को ग्रहण करिवे केमति परित्राण पाइबे केमति पथे हम ईश्वरकर वाक्य ईश्वर को सुसमाचार प्रचार करबा फेरिबार अत्यंत जरूरी अछि कारण परिस्थिति भयंकर अटे कहार केते बेले कोन हेबो आमे जानि ना
सुसमाचार समस्त निकट को पहुंचाइबा आम बहुत बड़ अपरिवर्तन आह्वान अटे। मंडली भाव आम विफल हो कारण आज आम पड़ारे आज आम गाँव में ताहा नीलेबाग हो सहदेव खंटा हो कि ओटी रोड हो कि जो कौन स्थान हो आम पारिपार्श्विक ग्राम मान प्रत्येक लोक सुसमाचार पहुँची ना सुसमाचार शुणी ना आम भावी पार से शुणुं किंतु आम तो पहुँचाई ना। प्रिय भाई भाई मैंने सुसमाचार को फेरवा जरूरी अटे। समय असमय सुसमाचार प्रचार करने आम अत्यंत जरूरी आह्वान अटे। प्रभु आम को यही चेतावनी द्वारा निकट को फेरवाई साहाय्य कर कारण यह चेतनार समय महाचेतनार समय आसु आमने चेतना सम्मान दे निकट को फेरु आसु आमने प्रार्थना करूँ। आमर प्रेममय पिता आम तुमको धन्यवाद देवुछु प्रशंसा करुछु गौरव करुछु वंदना करुछु कारण तुम्हें प्रेममय अट आम को प्रेम करुवा जो तुम निकट को फेरवा यही चेतनार परिस्थिति आनीच प्रभु आम नवेदन करुछु तुम आत्मा द्वारा जो कथा आम को कहीअछ प्रभु आम को तुम निकट को फेरवाई साहाय्य कर आम फेरु मंडली फेरु सारा जगत तुम निकट को फेरु एवं तुम द्वितीय आगमन रे आम समस्ते तुम सहित मिलित हो प्रभु से आम तुम कृपा कर समस्त गौरव तुमको दे तुमरी वाक्य मत तुमरी प्रेम निमते तुमको धन्यवाद दे ए प्रार्थना मानकर उद्धारकर्ता द्वितीय आगमनकारी प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे अर्पण करुछु आमेन। समस्त को नमस्कार। प्रभु आम समस्त को विशेष आशीर्वाद करंतु। प्रिय माने विश्वास करे आज प्रचारित वाक्य आम समस्त आशीर्वाद कारण हम। प्रिय माने आज ईश्वर वाक्य प्रचार करने निमंते मु रेवरेंड इसाहाक नायक को हृदय कृतज्ञता और अभिनंदन जनाए और बालेश्वर यूनियन पक्षर विशेष भाव में धन्यवाद जनाए। पुणी वीडियो कार्यक्रम को जो मैंने प्रस्तुत कर बालेश्वर यूनियन टेक्निकल टीम को धन्यवाद जनाए से अक्लांत परिश्रम निमंते प्रभु से बढ़िया भाव में आशीर्वाद करूँ। पुणी आपण मैंने जो मैंने ये कार्यक्रम को नियमित यूट्यूब चैनल माध्यम देखुं आपण मानक धन्यवाद जनवा संगे संगे एक विनीत अनुरोध करे जे आपण मैंने आम यूट्यूब चैनल को अन्य मानक सह शेयर करूँ जेपरिक आगामी दिन मानक अधिक अधिक लोक मैंने ईश्वर वाक्य शुणा पारे। आपण मानकर यदि किसी प्रार्थना अनुरोध थाए तेबे ताहा आपण माने आम जणाई पारे। स्क्रीन रे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी जाइए से आपण मैंने आम जोगाजोग करें आम निश्चित भाव में आपण मान निमंते प्रार्थना करवा। तेज आसतु आज कार्यक्रम को शेष करवा। मु अनुरोध करी बालेश्वर बाप्टिस्ट मंडल पालक रेवरेंड एलेन मंडल आम को प्रार्थना एवं आशीष प्रार्थना रे आगे नेबे। धन्यवाद। नमस्कार। प्रभु आम धन्यवाद दूचु विशेष भाव में तुमरी वाक्य निमंते जहाँ नितांत आम जीवन को परिवर्तन कर सजाड़ी एवं तुमरी वाक्य अनुसार जे पर्यंत आम विश्वास रही चलुची प्रभु नितांत तुमरी अनुग्रह आम संगे रही विश्वास करूँ प्रार्थना करूँ प्रभु विशेष भाव इस समय जगतर सब परिस्थिति को तुम्हें जान प्रभु आ सब महामारी विभिन्न प्रकार समस्या मृत्यु रोग जहाँ सब आसछि प्रभु इस सबरू समस्त रक्षा कर साहाय्य कर एवं विशेष भाव तुम सन्तान संतति भाव में आम जपरी विश्वास रहा तुम सहित लगिकी रहा तुमरी पथरे शेष पर्यंत दृढ़ भाव में तुमको धरिकी रखा तुमरी अनंत राज्य में जावा पर्यंत जपरी आम तुम सहित रहा आम को साहाय्य कर हे मंगलमय ईश्वर धन्यवाद करू करू आम समस्त विषय तुम निकट समर्पण करू करू ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में मांगुछु आमेन। एते बड़े पिता ईश्वर को प्रेम प्रभु यीशु अनुग्रह पवित्र आत्मा शांति सांत्वना चेतना सहभागिता आम समस्त